Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Hulwa Sajidah Fauzi. In this video, I will present about listening skills, and the material that I will present is entitled Listening Skill, an important skill and its various aspects. Abstract. Listening skill is key to receiving message effectively. It is a combination of hearing what another person say in psychological involvement with the person who is talking. Listening is a skill of language. It requires a desire to understand another human being, an attitude of respect and acceptance, and a willingness to open one's mind to try and see things from another's point of view. It requires a high level of concentration and energy. It demands that we set aside our own thoughts and agenda, put ourselves in another's shoes, and try to see the world through the person's eyes. Introduction. Listening is a language modality. It is one of the four skills of a language: listening, speaking, reading, and writing. It involves an active involvement of an individual. Listening involves a sender, a message, and a receiver. It is the psychological process of receiving, attending to construction, meaning from and responding to spoken or nonverbal message. Listening comprises of some key components. They are: the first is discriminating between sounds. The second is recognizing words and understanding their meaning. The third is identifying grammatical grouping of words. 4. Identifying expression and set of utterance, the act to create meaning. 5 is connecting linguistic cues to non-linguistic and paralinguistic cues. Next, using background knowledge to predict and to confirm meaning. And the last is recalling important words and ideas. Now, I will discuss about process of listening. So, di sini ada 5 step dari proses listening. Step 1, there's hearing. Step 2, understanding. Step 3, remembering. Step 4, evaluating. And the last step is responding. Yang pertama dari proses listening is hearing. It is referred to the response caused by sound waves stimulating the sensory receptor of the ear. It is physical response. Hearing is perception of sound waves. You must hear to listen, but you need not listen to hear. Brain screens stimuli and permits only a select few to come into focus. The selective perception is known as attention, an important requirement for effective listening. Pendengaran ini mengacu pada respon yang disebabkan oleh gelombang suara yang merangsang reseptor sensorik telinga. Itu dinamakan respon fisik. Karena kan pendengaran adalah persepsi gelombang suara. Lalu gunanya otak adalah otak menyaring rangsangan dan hanya mengizinkan beberapa orang terpilih untuk menjadi fokus. Perspektif selektif ini dikenal sebagai perhatian, suatu persyaratan paling penting untuk mendengarkan secara efektif. Next, there is understanding. This step helps to understand symbol we have seen and heard. We must analyze the meaning of the stimuli we have perceived. Symbolic stimuli are not only words, but also sounds like applause and sight like blue uniform that have symbolic meanings as well. The meanings attached to the symbol are a function of our past association and of the context in which the symbols occur. For successful interpersonal communication, the listener must understand the intended meaning and the content assumed by the sender. Understanding, memahami. Langkah ini membantu untuk kita memahami simbol-simbol yang telah kita lihat atau kita dengar. Kita harus menganalisis makna dari rangsangan yang kita rasakan. Rangsangan simbolik tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga suara seperti misalnya suara seperti tepuk tangan. Nah, agar komunikasi antar pribadi berhasil, pendengar harus memahami makna yang dimaksudkan dari konteks yang diasumsikan oleh pengirim. Nah, ini di proses listening ini, makanya kenapa harus understanding, harus memahami. The third process is remembering.
Remembering is important listening process because it means that an individual has not only received and interpreted a message but has also added it to the mind storage bank. In listening, our attention is selective, so to ease our memory, what is remembered might be quite different from what was originally seen or heard. Remembering, mengingat. Mengingat adalah proses mendengarkan yang sangat penting. Ini penting karena ini berarti bahwa seseorang nggak cuma menerima dan menafsirkan apa yang kita bicarakan, tetapi juga menambahkannya ke pikiran, ke dalam pikiran. 4. Evaluating. Only active listener participate at this stage in the listening. At this point, the active listener weighs evidence, sort fact from opinion, and determines the presence or absence or bias or prejudice in a message. The effective listener makes sure that he or she doesn't begin this activity too soon, beginning this stage of the process before a message is complete. Request that we no longer hear and attend to the incoming message as a result. The listening process kisses. Hanya pendengar aktif yang berpartisipasi pada tahap mendengarkan ini. Pada titik ini, pendengar aktif mempertimbangkan bukti, memilah fakta dari opini, dan menentukan ada tidaknya bias atau prasangka dalam sebuah pesan. Pendengar yang efektif memastikan bahwa dia tidak memulai kegiatan ini terlalu cepat memulai tahap proses sebelum suatu pesan selesai mengharuskan kita tidak lagi mendengar dan memperhatikan pesan yang masuk. Akibatnya, proses mendengarkan berhenti. The last process of listening is responding. This stage requires that the receiver complete the process through verbal and or non-verbal feedback because the speaker has no other way to determine if a message has been received. This stage becomes the only overt means by which the sender might determine the degree of success in transmitting the message. Pada tahap ini, mengharuskan penerima menyelesaikan proses melalui verbal atau umpan balik nonverbalnya, karena pembicara tidak mempunyai cara lain untuk menentukan apakah suatu pesan benar atau tidak telah diterima. Dan tahap ini menjadi satu-satunya cara yang jelas di mana pengirim dapat menentukan tingkat keberhasilan dan dalam transmisi pesan. Seperti itu dalam process of listening. Next, there is strategy of listening. Listening strategies are technique or activities that contribute directly to the comprehension and recall of listening input. Strategi mendengarkan adalah teknik atau kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pemahaman dan mengingat masukan mendengarkan. Listening strategies can be classified by how the listener process the input. Strategi mendengarkan dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pendengar memproses masukan. Ada dua macam dari strategies of listening. Yang pertama ada top-down strategies dan yang kedua ada bottom-up strategies. Yang pertama, top-down strategies are listener-based. The listener taps into background knowledge of the topic, the situation, or context, the type of text, and the language. This background knowledge activates a set of expectations that help the listener to interpret what is heard and anticipate what will come next. Strategi top-down ini didasarkan pada pendengar. Pendengar memanfaatkan latar belakang pengetahuan tentang topik, situasi, atau konteks. Nah, di dalam strategi top-down ini meliputi listening for the main idea, mendengarkan gagasan utama, predicting, memprediksi, drawing inference, menggambarkan kesimpulan, dan summarizing, merangkum. The second of strategies listening is bottom-up strategies, are text-based. The listener relies on the language in the message, that is, the combination of sounds, words, and grammar that creates meaning. Strategi bottom-up ini berbasis teks. Pendengar mengandalkan bahasa dalam pesan, yaitu kombinasi bunyi, kata, dan tata bahasa yang menciptakan makna. Bottom-up strategies include listening for specific details, mendengarkan detail secara spesifik, recognizing cognates,
mengenali serumpun. And the last is recognizing word order pattern, yaitu mengenali pola urutan kata. Types of listening. Based on objective and manner in which the listener takes and responds to the process of listening. Berdasarkan tujuan dan cara pendengar mengambil dan menanggapi proses mendengarkan. Different types of listening are, ada 19 jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama adalah orang yang active listening, mendengarkan secara aktif. Yang kedua, appreciated listening, yaitu mendengarkan dengan penuh apresiasi. Selanjutnya, tipe mendengarkan ada attentive listening, mendengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya ada bias listening, mendengarkan secara bias. Yang kelima ada casual listening, yaitu mendengarkan dengan santai. Yang keenam ada comprehension listening, mendengarkan pemahaman. Selanjutnya critical listening, mendengarkan secara kritis. Yang selanjutnya ada deep listening, mendengarkan secara dalam. Selanjutnya ada discriminative listening, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu mendengarkan sesuatu yang spesifik tetapi tidak mendengarkan yang lain. Yang ke-10 ada empathic listening, mendengarkan dengan empati. Nah, ini tuh misalkan berusaha memahami apa yang dirasakan orang lain, itu namanya menunjukkan empati. Selanjutnya ada listening evaluative, mendengarkan secara evaluatif, mendengarkan untuk mengevaluasi, mengkritik, atau memberikan penilaian terhadap apa yang dikatakan orang lain. Itu yang dinamakan dengan listening evaluative. Ke-12 ada inactive listening, mendengarkan secara tidak aktif. Pretending to listen but actually spending more time thinking, berpura-pura mendengarkan tetapi sebenarnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk dia berpikir. Yang ke-13 ada judgmental listening. Nah, ini mendengarkan dengan menghakimi. Listening in order to evaluate, critics, or otherwise pass judgment on what someone else. Mendengarkan untuk mengevaluasi, mengkritik, atau memberikan penilaian terhadap apa yang dikatakan orang lain. Ke-14 biasanya sering kita sebagai pendengar, yaitu partial listening, mendengarkan sebagian. Yang ini mendengarkan hampir sepanjang waktu, tapi juga meluangkan waktu untuk bermimpi atau memikirkan tanggapan untuk jawaban yang telah dia dengar. Yang ke-15 ada reflective listening, mendengarkan secara reflektif. Next, there is relationship listening, mendengarkan hubungan. Listening in order to support and develop a relationship with the other person, mendengarkan untuk mendukung dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Juga itu termasuk tipe types of listening. The next is sympathetic listening, mendengarkan dengan simpati. Yang selanjutnya ada therapeutic listening, mendengarkan secara terapeutik. Nah, ini tuh berusaha memahami apa yang dirasakan orang lain. And the last is total listening, mendengarkan sepenuhnya. Paying very close attention in active listening to what is said and the deeper meaning found through how it is said. Memberikan perhatian yang sangat cermat dalam mendengarkan secara aktif apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Makna yang lebih dalam ditemukan melalui cara mengatakannya. Nah, itu dia ke-19 jenis-jenis mendengarkan. Okay, that's the explanation I can give about listening skills. Maybe that's all I can say in this video. I apologize if there are mistakes in pronunciation or explaining it. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.